हाँ मो राज्य एसकेडर महासंघ राज्य सभापति शरद चंद्र नायक आपन को नमस्कार। आओ राज्य सरकार आज तो आमर जो विभिन्न समस्या थिला 5टी समस्या थिला से 5टी समस्या भितर किसी समस्या को समाधान करिसेंती। आमर मुख्य समस्या गोटे थिला एसकेडर उच्छेद करबा ताकू तो सरकार वर्तमान सुधा निष्पत्ति नै नाहंती। बाकी आमर 1-3-2020 मसिया रो जो एसकेडर भाई भौणी माने आमर थिले जो माने उटीटी करि नथिले ताकर इंक्रीमेंट बंद थिला सेतिर जो माने उटीटी करिसेंती सेमान को इंक्रीमेंट दवा पाई राज्य सरकार निष्पत्ति करिसेंती। बाकी जो माने उटीटी करि नाहंती तांको इंक्रीमेंट दवार व्यवस्था किछि करि नाहंती। बाकी हमर 2500 रु अधिक गणशिक्षक थिले जो माने कि रेगुलर हेई नथिले उटीटी आळ रे रखा जायतिला सेति भितरो 11,021 जन उटीटी करि नाहंती। बाकी 14,072 जन उटीटी करछन ताको नियमित करिया पई सरकार निष्पत्ति नैचंती। बाकी 11,021 जन जो रहिचंती हमर गणशिक्षक उटीटी करि नाहंती सेमान को 10,000 टंका 7,000 पाउथिले 7,000 रु 10,000 टंका तांकर पारिश्रमिक वृद्धि करा हाइछि। बाकी 9,520 जन उटीटी करिकी इंक्रीमेंट पाउ नथिले सेमान को इंक्रीमेंट दवा पई निष्पत्ति करछंती। तेनो आउ एनपीएस रो मैचिंग शेयर मध्य सरकार या पूर्वरु 626 कोटी टंका प्रदान करथिले। बाकी जो समस्या हमर थिला ई समस्या भितर किछि समस्या को सरकार समाधान करिसेंती। तेन सेति पई मध्य मु तो राज्य संघ तरफरु राज्य सरकार को धन्यवाद देवी साधुवाद देवी। तथापि मु राज्य सरकार निकट रे निवेदन रखिबी जो माने उटीटी करि नाहंती किंतु 2008 मसिया रे तो उटीटी नथिला बाहर रे राज्य सरकार उटीटी फोर्स कले तन समान को इंक्रीमेंट को जो बंद करचंती तांको इंक्रीमेंट किमिति दिया जिवो जो माने उटीटी पास करचन समान को भलिया तांको पुनर्विचार करिया पई मु राज्य सरकार पाखर प्रस्ताव रखुची। बाकी जो भाई भौणी माने रेगुलर हेई नाहंती तांको 10,000 पारिश्रमिक देइचंती जे उटीटी आळर तांको रखिचंती तांको पई उटीटी एप्लीकेबल नुह तांको मध्ये नियमित करा जाऊ दरमा पारिश्रमिक वृद्धि करिदेले जे तांको समस्या समाधान हो ता नुहे। तेणु बाकी जो रहिला हमर एसकेडर उच्छेद करबा जो मुख्य समस्या आमे विभिन्न समस्या सम्मुखीन होउचु ए एसकेडर उच्छेद करबा आ ए जो उटीटी जो माने करि नै तांकर इंक्रीमेंट न दबा आ रेगुलर न करबा एको आउ थरे राज्य सरकार पुनर्विचार करंतु बोली मु राज्य संघ तरफरु आपण को जरिया रे निवेदन करूछु। बाकी किछि किछि समस्या जो समाधान करिसेंती संप्रतिक परिस्थिति रे सेति पई राज्य सरकार मध्ये धन्यवाद दउची साधुवाद दउची एवं आशा रखुची राज्य सरकार निश्चित भाव रे समस्या को आगामी दिन समाधान करिवे एवं हम खुशी वार्ता देबे। धन्यवाद। निहति भाव में शरद बाबू आपको गोटे क्वेश्चन रखी गोटे प्रश्न रखी जो राज्य सरकार आपण मानकर प्रमुख दाबी को ग्रहण करना कोठी ना कोठी आपण मानकू ता विषय कौन सूचना देना जोटा कि आपंकर एसकेडर उच्छेद तो एबे संघ कौन से जहाँ घोषणा कर खुशी रही ना आगामी दिन में आउ कि संघ तरफ दाबी रही ना कौन आगामी कार्यक्रम आम तो निश्चित भाव में संघ तरफ राज्य सरकार पाखे आम रखुचु दाबी से मुख्य समस्या को समाधान करने एवं आमे मध्य दुईटी बाट ग्रहण करुचु जेहेतु आमर आईनगत अनुसार आमको जो जियो प्रकाश करथिले 16 मसिया जो जियो बाहर थिला से जियो रे कोनोसी एसकेडर नथिला तापरे जो 22/12/2016 जो मोडालिटी बाहर कले से मोडालिटी एसकेडर लगेइले तने आमे निवेदन करछु हम जियो अनुसार हमको एसकेडर को उच्छेद करा जाऊ जियो रे जेहेतु एसकेडर नाही सरकार पाखरे आमे निवेदन करुचु सरकार यदि से निवेदन को ग्रहण करके पुनर्विचार करिवे तो स्वागत करिवु यदि पुनर्विचार न करिवे आमे आईनगत लड़ाई करिवु। अच्छा कोड ना कोठी आपण आईनगत लड़ाई करिवे बोली कहउछन आ गुटे प्रतिक्रिया नेबी जो माने आपनक सहित गणशिक्षक माने थिले जो माने जमा दरमा पाइ नथिले दीर्घ दिन चाकरी करिवा परे मध्य से माने कोनोसी सरकारक तरफ अनुदान पाइ नथिले तो तांको पई सरकार कोन घोषणा करले नहीं जो माने तो रेगुलर हेई नथिले तांको भितर तो 1472 जन को रेगुलर करिया पई घोषणा करिसंती। बाकी जो 1121 जन रहिसंती रेगुलर हेई पारि नाहंती तांको 7000 से पारिश्रमिक पाउले तांको दरमा वृद्धि करचन 10,000 को वृद्धि करचंती आ 10,000 टा वर्तमान परिस्थिति रे जने परिवार भरण पोषण करबा समीचीन नुह तेणु आमर जुक्ति तांको पारिश्रमिक वृद्धि करदेले तांको समस्या समाधान होनी सेमान को नियमित करिवार
ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟମିତ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶରତ ବାବୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ କିଛି ତ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ 1/3/2017 ମସିହାରୁ ଆମର 1/3/2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବକେୟା ଆମର ଏନପିଏସ ର ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର ଥିଲା, ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସେଟା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରେଗୁଲାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ତ କିଛି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଟିଏ କିଛି ସାମୟିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁମେୟ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଶରତ ବାବୁ ମୁଁ ରଖିବି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଖବର ଆସୁଥିବ, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ନା ମାନଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ସ୍ୱାଗତ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏଠି ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବାକି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ବାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ଆମେ ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଆଗଭର ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସାରିଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢେଇ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶରତ ବାବୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।